আজ আপনাদের নিয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ নতুন লোকেশনে। একটা সম্পূর্ণ নতুন ভ্রমণ কেন্দ্র গড়ে উঠছে এই জায়গাটা। নতুন কিন্তু অফবিট নয়। আমি অফবিট বলতে বুঝি যেখানে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোনো শেয়ার গাড়ি পাওয়া যায় না, আপনাকে গাড়ি রিজার্ভ করে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে এই নতুন লোকেশনটিতে যাওয়ার জন্য আপনারা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি শেয়ার গাড়ি পেয়ে যাবেন। সীমানা বাজারগামী যে কোনো শেয়ার গাড়ি ধরে আপনারা সরাসরি এখানে আসতে পারেন। আমরা আসছি এখন মানেভঞ্জন থেকে ফিরতি পথে। মানেভঞ্জন থেকে একটা ওয়াগনার রিজার্ভ করে নিয়ে আমরা এখন চলে এসেছি সুখিয়া বাজার, সুখিয়া পুকুরি। আমরা এখন যাব গোপালধারা টি এস্টেট, যেটা এই সুখিয়া পুকুরির ওপর দিয়ে যাচ্ছে এখন। এরপরে সীমানা বাজার, তারপরে মিরিকের পথে পড়বে গোপালধারা টি এস্টেট। লেটস গো। এর আগের দুটো পর্ব যারা দেখেননি, ধোত্রে এবং টুংলু, তাদের দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল। ভিডিও দুটির লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো। এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি গোপালধারা চা বাগানের পাশ দিয়ে। বাঁ পাশে রয়েছে গোপালধারা চা বাগান, আর ডান দিকে রয়েছে নানান হোমস্টে এবং রেস্টুরেন্ট। পথের বাদিকে রয়েছে গোপালধারার ভিউ পয়েন্ট। দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় শিলিগুড়িগামী গাড়িগুলো এখানে একটি স্টপ দেয় ট্যুরিস্টদের দেখার জন্য। পথের ধারে সবুজ গালিচার মতো দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো চা বাগান, আর মাথার ওপর নীল আকাশ, তাতে পেঁজা পেঁজা তুলোর রাশির মতো মেঘ হৃদয়কে এক অফুরান আনন্দে ভরিয়ে দেয়। আর তারই মাঝে পথের ধারে ধুপি গাছের সারি। পথের ধারে অবহেলায় ফুটে আছে হলুদ গাদার শাড়ি। আমরা এখন যে নতুন জায়গাটাতে যাচ্ছি সে জায়গাটার নাম ওকায়তি চা বাগান। শিলিগুড়ি থেকে 56 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং মিরিক থেকে মাত্র 7 কিলোমিটার দূরে। মিরিক থেকে শেয়ার গাড়ির ভাড়া জনপ্রতি 60 টাকা। চলো তোমরাও আমাদের সঙ্গে ঘুরে নাও ওকায়তি। পৌঁছে গেছি, এখন বেলা 2টো। এখন আমরা একটু লাঞ্চ করে নেব। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। মানেভঞ্জন থেকে আস্তে আস্তে গাড়ির ঝাঁকুনিতে। এই হচ্ছে মঞ্জুশিলা হোমস্টের বাগান। নিচের বাড়িটিতে হোমস্টে ওনার সপরিবারে বসবাস করেন। এখন আমাদের লাঞ্চে আছে আলু ফুলকপির তরকারি, কোয়াশের তরকারি, ডিম কারি আর ডাল, করলা ভাজা তিল দিয়ে করেছে, দারুণ সুস্বাদু খেতে হয়েছে। সকালবেলা টংলু হোমস্টে থেকে ম্যাগি খেয়ে বেরিয়েছিলাম। সুন্দর আইটেম দেখে খিদেটা আরও বেড়ে গেল। সাথে আছে মূলোর আচার আর স্যালাড। ভিডিওটার শেষ পর্যায়ে ওকায়তি চা বাগানের প্রেক্ষাপটে মানেভঞ্জনের গায়ক নায়ক লাক্কা তাওয়াংয়ের একটা সুন্দর গান আপনাদের শোনাবো। তাই ভিডিওটা আপনাদের শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি বাংলোর দোতলার বারান্দায়। সাথে রয়েছে হোমস্টের मालिक मनोज तामांग। अच्छा दाजू, वो सामने जो है ना, वो पहाड़ जो दिख रहा है, वो कहाँ का है? वो पूरा नेपाल इधर है। अच्छा, वो पूरा नेपाल का है। हाँ जी। अच्छा हाँ, बोलिए क्या बोले, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? इलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ। वो पूरा पाइन गाज एक रास्ता दिख रहा है ना। हाँ 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 हाँ। वो है कन्याम करके। हाँ। कन्याम एक नेपाल व्यू पॉइंट, हाँ हाँ टूरिज्म स्पॉट। हाँ। और वो दिख रहा है ना, टावर दिख रहा है ना दादा। हाँ, वो टावर दिख रहा है।
वो श्रीअंतु बोलता है। श्रीअंतु। श्रीअंतु। अच्छा श्रीअंतु वहाँ से आपको सनराइज पॉइंट है दादा वहाँ। अच्छा, वहाँ सनराइज पॉइंट है। सनराइज और तो वहाँ जाने के लिए रास्ता कौन सा है? वो जाने के लिए आप पशुपति मार्केट होके जाना पशुपति मार्केट होके जाना पड़ता है। अरे दूसरी बात, कल जो आपका भाई आया था उनका जंगल के बीच में कहीं तो होम स्टे बता रहा था, वो कहाँ पे है? वो बुलाकी होम स्टे। हाँ, बुलाकी थोड़ा नीचे है दादा। नीचे मतलब किस तरफ, यहाँ से दिखता है क्या? नहीं, इधर गोपाल धारा में है दादा। अच्छा, वो गोपाल धारा का साइड में। अच्छा अच्छा, मैं सोचा इस तरफ कहीं होगा जंगल में। ये तो पूरा वहाँ से ना दादा नीचे रिवर थोड़ा सामने से है। हाँ हाँ, वो गांव जो देखा है ना दादा, हाँ, हाँ, पूरा नेपाली है दादा। वो पूरा नेपाल है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। आपका होम स्टे बहुत अच्छा है, इसका लोकेशन भी अच्छा है। तो एक तरफ है आपका वो गोपाल धारा टी एस्टेट और दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर। नहीं, दूसरी तरफ कौन? ये जो चाय बागान जो है ये हम लोग ओकाईटी में है। ये ओकाईटी के अंदर है बात। ये ओकाईटी टी एस्टेट के अंदर इनका होम स्टे है। চলো এবার তোমাদের সামনের সবুজ সুন্দর চা বাগানটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আশা করি নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে। এর সৌন্দর্য মুখ ফুটে বর্ণনা করা যায় না, শুধু চোখ প্রাণ ভরে উপভোগ করতে হয়। দিনের আলো ফুরিয়ে এলো, ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেল। এবার আপনাদের হোমস্টের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাই। এটি বাংলোর রিসেপশন কাউন্টার। চলুন এবার বেডরুমটা দেখে আসি। ও তার আগে বলে দিই, এটা হচ্ছে বাংলোর ডাইনিং স্পেস, আর বাঁদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে উপরে দোতলায় যাবার রাস্তা। আসুন এবার আমাদের বেডরুমটা দেখে নেওয়া যাক। এই হচ্ছে বেডরুম, 4 বেডের রুম। পুরো ওয়ালগুলো পাইন গাছের বাকল দিয়ে তৈরি। একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল আছে, একটা বসার সোফা সিট আছে, উপরেও সুন্দর ধুপি কাঠের কাজ। এই হচ্ছে বাথরুম। বাথরুমটাও সুন্দর বানানো হয়েছে টাইলস দিয়ে, উডেন ডিজাইনের কুমোড রয়েছে, গিজার আছে। আমার সঙ্গে রয়েছে হোমস্টের মালিক শ্রী মনোজ তামাং। আমাদের ইভিনিংয়ে স্ন্যাক্স হিসেবে মোমো দেওয়া হয়েছে। এখানে জনপ্রতি 1500 টাকা চার্জ, দৈনিক হিসাবে থাকা খাওয়া সমেত। হোমস্টের কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো। এখানে আসলে মনোজ্জির আন্তরিক আতিথেয়তা এবং মুখের হাসি আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। উনি সপরিবারে নিচে একটা ঘরে থাকেন,
ওনাদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা মারার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ করলেন। আপনারাও চলুন মনোজ পরিবারের সকলের সঙ্গে গল্প করতে। अच्छा, ये जो मैं अभी पी रहा हूँ ना, ये क्या है? ये दादा मतलब ये ऑर्गेनिक मतलब वो चावल का ना दादा, हाँ हाँ, एक जूस बनाया है दादा, चावल से बनाया जाता है। चावल अच्छा, से बनाया है, चावल मतलब बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस से। अच्छा हाँ, मतलब इसको छांग बोलता है दादा, छांग बोलता है। छांग बोलता है दादा। हाँ हाँ, छांग का भी मतलब वो रस बोलता है दादा उसको। छांग का रस। छांग का रस। ये पीने में तो बहुत टेस्टी है। हाँ जी, फिर भी थोड़ा 2 कप लाने से फिर नींद अच्छा से लगेगा दादा। अच्छा अच्छा, अच्छा, इसका नाम है छांग। छांग जो है ना हाँ, उसको मतलब 2 बार फिल्टर किया हुआ उसका ड्रिंक्स है। इसको 2 बार फिल्टर किया जाता है। अच्छा, ये जो राइस है हाँ जी, इसको, फर्मेंटेड राइस, हाँ फर्मेंटेड राइस। हाँ, कितना दिन तक इसको ये किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है? 15 दिन 16 दिन लगेगा। 15-16 days। 15 कैसे करते हैं फर्मेंटेड आप लोग? इसको हम लोग एक मेडिसिन होता है दादा उसमें, अच्छा चावल पका के हाँ हाँ, उसमें एक मेडिसिन होता मतलब है। ईस्ट जैसा कुछ होगा। हाँ हाँ, हम लोग को उसका एक्चुअल नेम मरचा बोलते हैं। मर्चा, मरचा उस पर डाल के फर्मेंटेड कर देते हैं, रख देते हैं। वो ढक के रख देते हैं क्या? हाँ जी। किस में, मिट्टी के हाड़ी में? हाँ एकदम बढ़िया होता है वो। मिट्टी के हाड़ी में उसको ढक के पूरा सील करके रख देते हैं 15 दिन। वो मिट्टी के नीचे मतलब जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, मिट्टी के नीचे। नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, मिट्टी का जो अंडे है ना, मिट्टी का मतलब जो एक भाड़ा, हाँ हाँ, भाड़ा भाड़ा उसमें डाल के पूरा पूरा ढक के रख देते हैं। 15 के बाद खोल के उसके बाद फिल्टर कैसे करते हैं आप लोग? मतलब उसमें मतलब नीचे में मतलब वो पानी जम जाता है, मतलब उसका मतलब रस आ उसको जाता है। निकाल के बॉयल करके मतलब उसका वेपर जो बॉयल करके पाइप के जरिए उसका जो वेपर आता है वो जमा होता है। आपको पता है। उसके बाद पानी मिला के उसको पिया पानी जाता है। मतलब नहीं, हम लोग के मतलब रॉ तो पानी बहुत- मतलब बाजार में मिलाते हैं, जो गांव में पानी नहीं मिली, ये बिना पानी वाला है। तो बीरा बहुत स्ट्रांग हो तो वही वेपर का रस है। तो आपके पानी नहीं मिला हमको? हाँ जी, नहीं, हाँ, मिलाना पड़ेगा तो, नहीं तो क्या बात कर रहे घर हैं? पे जो जैसे आपको सर्व किया उसके बाद पानी मिला, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो रॉ होगा तो बहुत स्ट्रांग होगा वो तो मतलब 2-4 गुण पी लिया मतलब झटका। समझ गया। ক্রমে রাত গভীর হলো। আকাশের বুকে তারাদের মিটিমিটি হাসি দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজে টেরই পাইনি। ভোরের সূর্যোদয়ের রক্তিম লাল আভা যখন বাইরের জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল, তখন গিয়ে ঘুম ভাঙল। ঘরের মধ্যে বসে চা বাগানের পিছনে রক্তিম সূর্যোদয়, কি অপরূপ দৃশ্য। যখন বেলা একটু গড়ালো, পরিষ্কার আলো ফুটলো, চলো এবার ঘরের বাইরে যাওয়া যাক। এটা তামাং ফ্যামিলির ঠাকুর ঘর। একটা সুন্দর শান্ত পবিত্রতা বিরাজ করছে। গরম গরম ব্রেকফাস্ট রেডি। দেখে নিই আজকে ব্রেকফাস্টে কি আছে। আজকে আছে চাউমিন। কেমন খেতে পাপা? দারুণ খেলেন, আর মা সার্ভ করছে ফাটাফাটি টেস্ট। রোদের মধ্যে আমরা বসে এখন ব্রেকফাস্ট করব। হোমস্টের বাগানে রয়েছে নানা রঙের মৌসুমী ফুলের বাগান। এই হচ্ছে লাপকা তামাং। মানেভঞ্জন থেকে গাড়ি নিয়ে এসছে আমাদেরকে ঘোরাবার জন্য। এই অঞ্চলে ঘোরার জন্য আপনার যদি রিজার্ভ গাড়ির দরকার পড়ে তাহলে লাপকাকে ফোন করতে পারেন। ওর কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম। সদা হাসি খুশি প্রাণবন্ত ছিল। আসুন লাপকার গাওয়া একটা নিজের গলায় গান শুনি। কমেন্ট বক্সে লিখে লাপকাকে উৎসাহ দিতে ভুলবেন না।
तिम्रो जोवनलाई हो देखेर पिरती गासेको सुनेर नाला नाचको तिम्रो जोवनलाई हो देखेर पिरती गासेको पिरती गासेको पिरती गासेको पिरती गासेको एउटा परदेशी हो यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी यो पर्यो फुरुरु हिमाली भेगेमा यो पर्यो फुरुरु हिमाली भेगेमा दिल बस्यो यहाँनिर कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो यहाँनिर कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमी। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে চ্যানেলটা শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন।